Итак, мы находимся в окрестностях города Düzce, Турции. Абра Хичтражой, Хаша, Гурцана Иреу, Юхтусахви. Ибрахим. Только что обржоп хара азухуа катаханаус усума. Ицек хабхала штома. Аштахи авах Арахиома. Азахуа. Ибрагим говорит, что мы... Мацара, Апсуа, Руштаджи, Асуай. Уже брен ходабра. Арткит зхоп. Ага, вот он говорит, что мы находимся на территории черкесского села. Вот эти дома принадлежат черкесам. Ария кыта яхцуй. Ара Ачмакёй ирхоит. Ачмакёй. Ачмакёй. Значит, это село называется Ачмакёй. Фамилии тех, которые здесь проживают, ну, фамилии черкесов, ну, сейчас Ажил Кудырома. Мамо, ара яоко мач елахоп Азахуа яоп Атрабзон Бергенкындыгге Азаскоy яоп. Что? И карışıklı яоп yani. То есть Атырк Сюгерлума. Yılı baka artık şu Mahamış'ta yaytara. Ага, Елкал. Asıl köy kuruluşu Çerkezlerin, Azukaların yani. Ага. В общем, Art Sıbla bak. Бартик Шоу. Sıbla Ranche yok art. Цабларанч Чаров. Аяу. Захочу. Ayav. То есть это, как он говорит, черкесы, но они являются дядями абхазской фамилии Цыбла. Ayav. Art yok bak. Art Rızgı Sıbla Раньше Чаров. Ranche. Ага. Она и такое. Ну, ей в общем ажил будет. Ayav. И еще он сказал, что здесь село Köy автобусы, не просто здесь живут черкесы, но они живут вперемешку с турками. Оказывается, некоторая часть черкесов, проживающих здесь, в свое время продали земельные участки свои туркам. И турки здесь заселились. А мне такой яхпуа. Cam fabrika. Cam. Sarke Tzıjua фабрика. Уезд туда. İstanbul'da yok bir. До Тырку. Tırkop. Ага. Фабрика, принадлежащая турку из Стамбула. Уж там цара ката хазайгухай. Ya Azayt Macım ya Kayıt. Итак, мы приближаемся к селу Цара. Ну, а речь будет Ашха Язайгуб Катам Цара Рада Абснепши Пшдзу Абрейн Хо Ауя Хампада Ягя Ам Тецарге Юатвитен Хатша Юз Фиклатша и Базо Магумзер Абснесагам Хайзведзу. وبس أبري أبشتر أبسني زايقو بسوا كتقعنا حقوشة أبسنا حقوشة جرقي عمتاتشة بس حقوية بوي Macım ya Kayıt. Havayla. شا كيلومتر بجوي دوز جغن بيرانز 6 kilometre. كيلومتر بجو أبري زلي حزالة في نجبة تتزقو أوار خب خزارة بزر خوشك يريد سام. عريزة بويا ويجي جامو. Ayav. Hani maden değirmen. Maden. Cam madeni yapıyor. Yılkav. Fabrikada. Абрейц умера jam Ayav. maden. Асарке злырхва Амаден وي ترك شوب ورسلوا عوزة رуда. وي أبرا أبرتاد يلقرقنا يربشاوي.
اشتكت علي. مامو هذا تركب ماش يعني خيط اها. خلاص هاي صناعة سويسرا. راقي اميكو مجو. اجام بجاحة حوي. Ayaw. Araya şunza yırtıp şunza. شنزاير. Ayaw. Araya kıtaki gurzana yırtıp haraya yırtıp yahtıp. كنت الزقية. Ayaw. مومو ابريا اشتا. Ağaç da böyle. يبزيو يبزيو. Böyle. ارين خدا. San da o bara. ابريش اشتو. Ayaw. اها بزيو. Az şimdi hem de ارتر مشينا برقة. araya samcı yırtıp. Öyle. امجا زوحوا وابيشا. Ayaw. ها برا من المشينا يجي. اوه. Gurzan arış daha. قرزانا رشتا حوا. ابي رخوة. يا محخب. Sen doktor. قرزانا رشتا حين نتقوب. قرزانا رشتا. Neyle geldi o? داري بزيوب. هريا Max gibi kahveyle mi geldi? O soğuk şey ne? مامو وقتك يرتوي. يعني نزل هذا السكريات مامو يسخد مكانه. ابري ورزانا رشتوب. يتباو. هاد يويات انا كوي. هاد يو.